नमस्कार जय जगन्नाथ लीलांचल चैनल को आप बहुत बहुत स्वागत आशा करुँचे आपने समस्ते जगन्नाथ कृपा बहुत भलि थे आगे मैंने बहुत भल अच्छे तो फ्रेंड जब आप भिडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट निहाती करेंगे ठीक हो भूल हो आम जाना तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करवा आज ब्लॉग तो फ्रेंड्स आप देखते लीजा को एत दिन भूख मामा खाई सारे लीजा खाऊँ मैंने आज भूख मैंने से 5 वर्ष जमी खाई तो फ्रेंड्स आपण मैंने एठी भी देखि पारथुए माई आ पूजा दे खाई सारे बर्तमान मो पाली चलती से मत ब्लॉग आंदेला जे खाऊँ खाली 5 वर्ष आने भूख सी कि खाई सारा से कथा कहूना हई हई कहते लखी दे कौन कहबा कहीं तो सब्सक्राइब करूना तो कहबा आसन तो खाया साइड कौन है ये होची पपिया पपिया साइड कर रहा है ऐसे नहीं ये एक्चुअली ये आलू पीसटा मु आलू आ खाऊ ना ये पपिया पीसटा तो मु पपिया बहुत खाऊँ आलू को साइड कर देछि पपिया साइड करছে आलू खाई दउछि ना ना जरा आलू जरा पपिया पपिया खाऊँ पपिया मुह महत्व मु बुझिली तो तू जब सब खाईदेव मु फ्रेंड्स मैंने कहे हाँ ठीक खाईदेला खा माने से जो किसी भी ताल रही पपिया रही तो फ्रेंड जखन सेपटे किए आइला पपिया पाटर लगे काढ़ बोलिकी चली पपिया पीस मैं जो पाटर रखी गीत गाँची दुईटा पीस थी आप भी देखिए पछई देखी ने दी पीस पपिया पाटर फटांगी काले सब कैप्चर भी होती आप भलसे देखी ने ना ना मुझे धरी आप खातु आलू 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 खाई दूसरी पपिया साइड कर दूसरी कुआडे बाहर कुआडे बाहर बुलाबुली कुआडे बाहर कुआडे ये कौन जंत्र खड़ग धरी बाहर हाट को बाहर बर्तमान दुनिया जाऊ बाड़े ये हाट थी बाड़े लीजा दे ताको पखाड़ खाई ना जूता जूता कहीं जूता तो छिड़े देच कौन की ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट जूता 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 छिंडी जीवा जूता फिर के रखी दीजिए तो फ्रेंड्स आपण मैंने देखी पारे आमर बर्तमान पर्यंत रोषे चलती आ मामा घर भीतर को जाऊँगी लीजा ये बसी लीजा कौन करुचु बस खाई भूक लगे प्रबल भूक लगे मामा भूक लगे खाया को दियो थोड़ी देर और आओ बाबा ये बस बाबा कौन कर बाबा कौन करुच माने कष्ट लागुଛି ଭଲ କି ଆମେ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିଲେ ବହୁତ ଅସଂଖ୍ୟ ଭିଡ଼
ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାମା ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି କି? ଆଉ ବବୁଲ ଏଠି ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପରେ କଥା ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ବବୁଲ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ଖାଇବୁ। ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି, ଭାତ ସାଲାଡ୍ ହେଇଛି। ବାବା କେମିତି ହେଇଛି ଚିକେନ୍? ଆସିଲେ ଯିବା ଟିକେ ନେଇକି ଆସ। ହଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ 8ଟା। ମୁଁ ଏଠି ମାମା ନାହିଁ, ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଗରମ ଭାତ ଖିଆଯିବ, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଦୁଇଟା ଗରମ ଭାତ ଖିଆଯିବ। ଆଉ ସେପଟେ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଡାଲି ବସାଇ ଦେଇଛି ସେପଟେ। ଏଠି ଭାତ ଦୁଇଟା ବସାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି କିଣି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 9 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେହେତୁ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମ ଭଉଣୀକୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପଢ଼ିବୁ ତ ମନ ଦେଇକି। ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। Thank you so much. ଏଠି ଡାଲି ବସେଇଛି, ଡାଲି ଫୁଟି ନାହିଁ। ଫୁଟିଲାଣି କେଜାଣି, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ନା ଡାଲି ହେଇନି, ଡାଲି ହବ। ଆଜି ଏତେ ଗରମ ଜଣା ପଡୁଥାଏ ନା? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ମାମା ଆସିଗଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ? ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟ। କାଇଁ କିଛି ତ ଆଣିନ ମୋ ପାଇଁ? ସେ ମାଆକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଆପଣ ଲଣ୍ଡନ। ଲଣ୍ଡନ? ଏଇ କହନା, ସେମିତି କହନା। ମାମା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ନା? ହେଇନି। ମାମା ତ ଘରେ ନ ରହିଲା ବେଳକୁ ନା ମତେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ହଉଥିଲା। ତୋ ବିନା ହଁ ଛାଡ଼। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପରେ କଥା ହଉଛି।